giduaw, wa pagijutay nga daot, bisan sa dugay nga mga adlaw. Abi ko og nagupa, unya natunas og nawala na, nagpabilin sa ihapon nga buhing saksi sa gugmata. Dito na tao ang atong gugma nga gibalaan natong duha. Ang lagaw ay handumanan sa gugmang gipanbata. Dili nato hikalitan katong himaya atong gisawan, kay dito atong namugna unang kalipay hilabihan. Abi ko og naguba na, unya natunas og nawala na, nagpabilin sa gihapon nga purong saksi sa gugmata. Ito na tao ang atong gugma nga gibalaan natong duha. Ang lagaw ay handumanan sa gugmang gipanbata. Dili na ko hikalitan katong himayang atong gisawan, kay dito atong namugna unang kalipay hilabihan. Kay dito atong namugna unang kalipay hilabihan.